andresy ny fahamarinana andresy ny vahoaka malagasy. Saotra tompo. ia mazahotoerina antsika tompoko lasy tompoko vavy amaranantsika ny fandaharam-potoana dia manainga mavesatra manainga mpanajana ny filoha kandidat Didier Ratsiraka anao ny lahateny famaranana. Mandeha ve? Mandeha. Tompoko vavy sy tompoko lahy. Fisaorana sy fankatelemana no atolotra antsika rehetra izay nanatrika teto fa zava-dehibe tokoa izany hoe candidat mpifaninana hirotsaka ho président de république zany no manapa-kevitra hijoro amin'ny fehi-kevitra anankiray. Fisaorana sy fankatelemana ho valiana isak'izay toetoetra. Mpanao baolina kitra teto Madagasikara, médaille à limo, médaillé de bronze international malagasy ny tenako. Numéro 9 amin'ny baolina kitra, amin'ny baolina kitra fa tsy 21. Numéro 9 tany France, tamin'ny stade français. Manaraka zany mpanamory chambre, mpanamory roplan. Ary nahazo brevet de navigateur aérien tamina P2V5, P2V6 alizé ary tamina hydravion. Zany hoe ny antony lazako an'izay ary ireo P2V5, P2V6 alizé ireo dia mpiady amin'ny sous-marin. Zany hoe tsy moramora zany. Ny antony lazako an'izany dia zao tompoko. Nisy candidat zanaka niteny fa hoe tsy mbola nisy ozy baolina kitra ka dernier moment ovana ny règle du jeu. Tsy any problème efa niainanay zany international malagasy ny tena fa niainako zany tany Paris hoe makanika nefa nisy la neige mety tsy praticable tsy azo ialalovana le 15. De makany tonga daholo 22 les 22 joueurs ny arbitre nefa mbola mitohy le la neige mitohy de nefa rano nanapa-kevitra ny fédération ahemitra amin'ny herinandro avy any amin'ny toerana hafa le baolina kitra. Aviateur ny tena hoa misy namanako tena namako zanaka miteny hoe zahay rehefa misy zavatra tapaka dia tsy maintsy tohizana, tsy maintsy atao. Marina zany fa zao ny zavatra mitranga. Raha ianao mitondra roplan ka misy accent nautique cumulonimbus, ianao ve hitsofoka ao anatin'le cumulonimbus? Mivily lalana ianao na droite na gauche na miverin-dalana mihitsy rehefa ohatra ka misy danger, misy loza mitatao. Zavatra efa nitranga zany Concorde niainga teo amin'ny seranam-piaramanidina vao niainga dia misy problème dia ozy ny tour de contrôle hoe revenez immédiatement dia ozy le mpanamory hoe trop tard daboka de roplan. Ka raha misy problème le mpanamory mitondra olona 500
eninjato na valonjato tsy mety amin'ny misy raha ohatra ka misy problema de hoe andeha ihany satria efa voalaza fa hoe tsy maintsy mandeha amin'izao HPA zao HPD zao non raha misy fantatra fa misy loza mety hitranga de miverin-dalana tompovavy sy tompolahy. Zavatra efa nitrango zany vao niainako za zao tamina diako nakany Paris sy Moscou farany teo andeha ho ana Paris zay efa mifoha tamin'ny 3 maray amin'ny 12 mbola sy tonga androplanina fa nanino za hoa tsy hoany raha tsy mitelefona anareo ho avy izy amin'ny 5 efa niainga tany Leclerc de saiky anao mijanona ao la réunion nefa misy problème le moteur de miverina tany Leclerc satria nisoloina le moteur tonga la réunion indray ampitsin'iny zay mbola atao ivato tonga la réunion ya amisiry ndray tsy mbola afaka mipetraka fa misy zavona ahoana hoa fa ngahy tsy manana ILS Instrumental Landing System hafa ny INS Inertial Navigation System fa Instrumental Landing System ngahy tsy manana ILS koa fa ahoana ny tsy manana na sala amin'ina ny brouillard tany any Paris na ny Bucarest na ny Moscou afaka mipetraka ny avion satria manana ILS ty tsy nanana ILS 24 heures zay vao afaka niainga teo ivato nakany Paris tovavy tompolahy zany hoe rehefa misy andraikitra olona 600 na 700 na arivo no entinao tompony andraikitra anao commandant de bord tsy azonao atao mettre en danger la vie des passagers isika candidat président de république tompony andraikitra sika tsy mety mettre en danger la vie de 25 millions de citoyens betsaka ny zavatra efa voalaza efa alina moa ny andro ka tsy valampatra fa araky ny zavatra efa voalazako ny zavatra nataony HCC hatramin'izao de extra constitutionnel ultra petit a na infra petit a nanao décision politique reo fa tsy nanao décision juridique raha nanendry ny premier ministre vaovao zany hoe naka ny autorité ny président de république raha ohatra ka nilaza izy hoe amboarina ny loi électorale ka tsy naverina tany amin'ny assemblée nationale iny dininy député alohan'ny promulgation zany hoe naka ny toeran'ny assemblée nationale ny HCC ultra petit a infra petit a azony lalàna saziny zany any andafy ka eo ndray de hoe mitory ny président de république hoe recevable ny fitorianareo tonga avy any satria naka ny toerany haute cour de justice ny HCC satria mbola tsy nitsangana io de hoe sazy raha ohatra ka meloka le président de république de migadra ianao na miala ianao na tsy meloka izy de hoe nohony zao antony zao tsy ampy ny motif de mijanona amin'ny toerana ianao zay ny fanapahan-kevitra rehefa mitsara ianao fa tsy milaza hoe noho izany de olo-kafa no asoroko fa tsy ianao ho aizytsika ty anticonstitutionnel daholo ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao so misy milaza hoe tokony anara-dalàna sika isika zao tompoko tsy manao coup d'état raha tsiraka tsoronary nanao coup d'état na tamin'ny andron'ny président Tsiranana intelo nasiana nanao coup d'état j'ai refusé non nasaina nanongana Andriamanantsoa azy ty non ka tsy androany à 82 ans vao anao fanonganam-panjakana
Ny zavatra ataontsika izao dia ara-dalàna en vertu de l'article 14 article 1, 2, 3 jusqu'à 13 ny HCC farany teo article 14 hoe tsy manan-kery daholo io na ny constitution na io voalaza ambony io raha ohatra misy accord politique sauf accord politique article 14 io article 14 io ndraisitsika anaovana fanapahan-kevitra souverain. Tsy azo edikevitra zany farany ammoan'izay fa tsy latsa-danja nanao ny voalaza amin'ny article 100 amin'ny teny frantsay fa hoe rehefa anao motion de censure amin'ny premier ministre sy ny gouvernement 2/3 voix ny assemblée na amin'ny teny gasy Antsasamanila io zay efa misy contradiction izy niraisy ny teny gasy sa teny frantsay fa na izany na tsy zany tsy ampy Antsasamanila ny olona député nidina teny Andalambe tamin'ny 13 mai 73 sur 149 nefa inona raha ny HCC nanalana amin'ny premier ministre tena nendrena premier ministre vaovao transition ny ainantsika amin'izao fotoan'izao na tiantsika na tsy tiantsika tsy afaka miteny ianao hoe 4e république zao satria ny filoham-pirenena sany ny radio za tsy misy ny télévision tsy samylaza akory hoe filoham-pirenena filoham-panjakana ozy satria tsy mahatapakahitra tsy mahazo manao état de nécessité nationale tsy mahazo manao état d'urgence tsy mahazo manao an'ity tsy mahazo manala amin'ny premier ministre efa transition zao fa transition imposée ny teren'olona nataontsika tsy ny transition akory ny ratsy fa ny fomba fitantanana amin'ny transition mety tsy mety azavaiko ny position ako mialatsiny afa ohatrany nitenin'ny position ako fa ino fanambarana fehi-kevitra iny iarahanay rehetra iny fa ohatrany misoratena to voatango eo raha miteny an'ity dia ny voalohany dia amin'ny 2015 dia efa nilaza hoe ny fifidianana les élections ne sont pas une fin en soi tsy miregle problème rehetra io mihitsy zany any Nigeria any Mali any Brésil any Liban any Centrafrique ça ne règle même any amin'ny Allemagne 6 mois tsy efa la vita ny fifidianana tsy mahareformer gouvernement en Espagne sahala am'zany en Belgique sahala am'zany ka si c'est pas une fin en soi c'est pas un sésame c'est pas une panacée universelle tsy maintsy réglena aloha diovina daholo ny zavatra rehetra ifanarahany be sy ny maro ka manay za ratsiraka manay fa tandoza ty firenentsika ty malahelo malahelo nomena 1,500,000 € mba anosoniny tombozotra laviko etoany fa tsy ombony tranoko ny 1,500,000 € sika miteny zao mena vola tompoko anoana candidat anankiray satria premier tour io dia vita ono e alao manoana an'io candidat io je dis non 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 alao tsy miroso amin'ny fifidianana io tsika satria tandeha mindoza ny firenentsika za koa mba amiral le plus ancien dans le grade le plus élevé, le plus ancien des chefs d'État. Tsy maintsy premier tour de vita io raha ataontsika izao every tsara niseniany nangataka hoe mba soloa io any amin'ny gouvernement hoe 10 andro monja ve nomenareo anay hitateran'io any SRMV tsy fantatro moa SRMV na CMRV ny azo niteneniny 10 andro monja tsy mety zany io fa mba ataovy 10 andro tsy nekena amin'ny fomba ahoana ny avitana deuxième tour en 15 jours tsy possible io tsy maintsy premier tour de vite io isahotaka ikorontana ny firenentsika tompovavy sy tompolahy za miteny anareo an'izany ka raha fitiavan-tanindrazana marina misy milaza mantsy hoe fitiavana no zava-dehibe any amin'ny Johnny Hallyday angamba zany fitiavana zany ny antsika fitiavan-tanindrazana tompovavy sy tompolahy
ka raha fitiavan-tanindrazana marina dia tsy mahafoy 3 volana 4 bolana raha taona ve anao andaminana ny zavatra rehetra alohany irosoana amin'ny fifidianana. Eto a dia malahelo fa za ny victime hatramin'izao e tonga ny 91 za ny victime, tonga ny 2002 za ny victime, na tamin'ny 2009 2010 za victime tsy nataonao tama tsy mahazo miverina eto Madagasikara, tamin'ny 2013 tsy mahazo milatsaka, za foana ny victime hatramin'izao. Ka manontany anareo aho, tsy mety ny tsy maty manota ekeny zany. Raha misy mangalatra koho, kisoa na omby, tratra, raisiny zantarina na aterin'ny fokon'olona any amin'ny tribunal, sazina izy. Tsy zay ny fahamarinana, sazina le mpangalatra, tsy zay. Moa tsy zany va? Moa tsy zany va? Arika tsy zany va? Aza atao hoe eo fa tsy aray maty. Datoandra, datoandra, datoandra. Ka raha voatratra le olona torina amin'ny tribunal, sazina izy. Fa tsy maintsy averina amin'ny tompony le kisoa na le akoho na le omby. Zay ny fahamarinana. Fity misy mangalatra fitondrana, nahoana tsy naverina amin'ny tompony le fitondrana. Zavatra zay problème anty firenena ty. On ne respecte pas la parole donnée, on ne respecte pas la signature apposée. Zany teneniko ombieny ataoko amin'ny teny frantsay satria mety misy vazaha ato maheno an'izany. Atao ny convention de Cotonou, oui, on n'accepte plus de régime de fait, plus de coup d'état institutionnel et ou militaire. Tsy kena tsony zany, inacceptable. Accord d'Alger, nataonay tamin'ny 98, charte de l'Union africaine, sahala amin'izany koa, charte de la SADC, sahala amin'izany ihany koa. Andriamatoa Ravalomanana, ajainy, nilaza fa hoe tsy lany izy tamin'ny 2002, 18 avril 2002 tany Dakar nanao soni fa tsy lany izy. Nefa tokony nanao deuxième tour zahay, tsy natao fa dia nanao autoproclamation indroa. Nahoana ary nekeny communauté internationale ny olona nanao coup d'état. Zay ny tena problème. Zany fototra, zany ny ainantsika amin'izao fotoana izao manaraka zany. Za tsy miteny hoe avereno amin'ndratsiraka ny pouvoir, sao dia misy mieritreritra an'izany. Non, hoy za hoe avereno ny constitution théologie, zay ny retour à l'ordre constitutionnel, avereno amin'ny province autonome i constitution io aloha. Io constitution io sadasada petatoko. Zany ny teneny ramatoa lehibe ny fampielezan-kevitry ny président théologie. Petatoko sadasada ozy. Na ny solotena ny Ngaradjel azy dia efa nilaza hoe mahagaga tokoa izy fa any Ambovombe zao, Ambovombe izy raha tsy diso 200 000 ozy nipipifidy teo, lasa 300 000 vetivety teo, tampotampoka teo. Ny sasany iray milaza hoe tsy betsaka ny zavatra tsy mety fa nilarana lapan'irena milaza hoe tsy maintsy atao dia atao ihany. Nga misy an'izany. Isika mandidy manapaka fa tsy ny any velany no andidy antsika tovovavy sy tovokolahy. Za dia mangataka raha diso ny teniko avy aloha azariana fa ny teniko arina. Tsy niarahanay tamin'ny rehetra mantsy ty. Hoy za hoe ataovy biométrique fa tsy alphanumérique intsony ny loi ny liste électorale biométrique. Amin'izay tsisy qu'est-ce qu'il y a, tsisy levilevy, tsisy korontana intsony. Tsy mahafoy enimbolana eritaona maximum anaovana an'izany ve tsika. Ataovy ny transition irahantsika mitantana isika rehetra zao. Tsy maninona raha tsy eo ratsiraka ne veut pas de ça. Ho an'ny firenena alohan'ny afatesako mamangataka hoe aleo mba ilamina ny firenena, aleo androso ny firenena tovovavy tokolahy. Datoandra.
Datoandra lamako avereno atambaro tsika rehetra tovovavy tompokolahy mitambara misaotra tompokolahy mankasitraka tompovavy eny ary tompolasy tompovavy ny faranatreo zany ny ty tompoko ny micro azafady mienambary aza misy latsaky nefa nangatahako tamin'ny namana teo izahay de mitaky tsy misy atakandro ny famoana ny andremato petra kotiny aina tompovavy tompolahy ola niady taminay iny tany andohana tady tany fianaran-tsoa tamin'ny 2002 kanefa ho ia hoe lalàna de lalàna ihany ny tovy io an'ny olona rehetra fa ina mahasamihafa ny fangatahana sy ny fanakianana nataony andremato petriniera kotiny aina sy ny fangatahana tany nataony député 73 hoe miala rajao zao de zao mitondra vatapaty ka nahoana tsy nigadraina ren'olo reny fipetra kotiny aina nygadraina fa ngany zanaky fianaratsoa ihany nygadraina nisaotra tompovavy nisaotra tompolahy rombo de mikatona teo ny fampelezakevitra de mikatona teo koa ny fivorentsika tompovavy tompokolahy